देखी पार्थ आम लसे से पहुँची मुना उठा हेलो हाय गुड मॉर्निंग साଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ आशा करे कि आपण मैंने भल थे खुशी थे चलते मोर आज आउ एक नुआ ब्लॉग स्टार्ट करवा। बर्तमान सकाल आसी 7टा बजला मुझे उठिक जस्ट आइली सांगर भी ब्रश धरिक आई। बर्तमान आम गड़िया को माछ धरने आसुँच मौलिक मैंने जाँल उठेक ने आम गड़िया जाँल छड़ा होता आम चार गड़ा सुखाई आप देखी से गड़ियार जाँल आसिक ये जो गड़ियार छड़ा होता ये गड़ियार बर्तमान जाँल माने माछ बहलिया होती तार उठा है कि बिक्री हम देखिपारे गोटे मोटर चलती आमर से गड़िया को ये गड़िया पानी की माने पानीटा को जलफर कले माछ मैंने हल्ला से चलती चलतु आपण मैंने सब वीडियो देखिए पड़ते गोटे लाइक करना गोटे सब्सक्राइब करना तुम कह पड़ो ना से करदौन तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। बर्तमान मुझे दांत घसारे तार कथबार्ता हवा सांग मैंने देखिपे बर्तमान आम आसिक गड़िया पहुँचती माछ धरवाई। बर्तमान गड़िया माछ धरा हम देखते केमी माछ धरा हो मला माछा काट दे मलाटा काट दे जा ढाली तो आनी लक्ष बोलो कोई दिन ना माछ भाषला मैंने से काम थी ये डें डें की सेवड़ा रही बसिया पानी गड़ी जाए मैंने बर्तमान तुम दांत घसी आसारे वो बर्तमान भजा भाजी आलू भजा आउे गाधे आसिया आसला खाइबा आलू भजा तो सांग मैंने बो मोर आलू भजा भाजुची आलू भजा गोटा आइस पड़ा नहीं गोटा चलतु गाधे आसिक खाइबा आउ। बर्तमान सांग मैंने मोर गाधे पलि आइली सी ड्रेस पत्र पिंधि सारे। बर्तमान पखाड़ बढ़ाई रही चल देख पखाड़ टे खाईदे खाई देखा कौन कौन हो देखा आज तो ड्यूटी ना आज तो ड्यूटी ना घर तर तो अच्छी चलते देखा कौन आज करिया। बर्तमान तो हाथ बढ़ाई रही देखिए देखिया बस हाथ बढ़ाई बस पखाड़ बढ़ाई दबा चिंता कर झील फड़ झील सांग को पियाज हली कटा
ଆଳୁ ଭଜା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇକି ଆଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବାହାରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିକି ପାରୁଥିବେ। ତା ଚାବି କାଠି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ଆମର ଭାଜୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଦେଖିକି ପାରୁଥିବେ ମମି ଆମର ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦଟା ତ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି। ଆମର ଆଖ୍ୟାତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା ବୁଲିକି ଦେଖିବା। এটা আমার দোকান দেখি পাচ্ছেন। এটা আমার দোকান। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭାଇ ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲା। ଆସିଲେ ଦୋକାନରେ ବସିବା। ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ବସିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ନା ଆମର ଖାଉଛୁ। ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ କଥା ହେବା ଆଉ। ଶିବଙ୍କ ବାର ସାଧା ମୋର ସାଧା କିନ୍ତୁ ମୁନାର ଆଇଁଷ। ମୁନାର କିଛି ମାନୁନି। ତାର ସୋମବାର ତାର କୌଣସି ବାର ନାହିଁ। ସବୁ ବାର ଖାଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସୋମବାର ଆଜି ସାଧା ମୁଁ ତାର ଆଇଁଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ମୁନାର ମୋର। ପାଣି ଆଣିଥିଲା ପାଣି ତ ଆଣା ହେଇଥିଲା। ଚଲଉନୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ତୁ ଚଲା ମୁଁ ଚଲଉଛି ଧରଟା ମୁଁ ଚଲଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇ। ଯିବା ଟିକେ କଲେଜ ଛକ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା। ଯିବା କଲେଜ ଛକ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଆଉଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଯିବୁ ଖାଲି ଧୂଳି ଛଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପତ୍ର ହୁଏନି। ଯାହା ଯୋଉ ବାଟ ହଉ ମୋ ବାଟେ କରିଦେବି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ। कॉलेज छक वासुदेवपुर अटल बिहारी कॉलेज ये कॉलेज रे आम पढ़ुलु एवं किंतु गुजरात रे पाठ पढ़ुलु सीताकल गुजरात रे पाठ पढ़ुचे। पप्पू भाई तो जानते ट्रक ड्राइवर
ବିହାରୀ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟେ ଏଇଟା। ଆମର ତ ଷେଣ୍ଢ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆମ ଆଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଷେଣ୍ଢ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ଏଠି ଟିକେ ଲସି ପିଇବା। ନା ମନ କରି ଟିକେ ଲସି ପିଇବା ନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଲସି ପିଇନି ତ ଆଉ ଟିକେ ମନ କରୁଛି ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ଲସି ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ। रुपया ଏଠି ସବୁ ତ ଉଠା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଇବା ଅଛି ଚୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଲସି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଶାନ୍ତି ଲସି ଭଣ୍ଡାର ବୁଲା ଟିକେ ଲସି ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାବିଡ଼ି ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ପଖାଳ ବେଲେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ମାଛ ଭାତ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଘରେ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ପିଆଜ ଫଳ ହେଇଥିଲା ଲଗେଇକି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି। ମସରୁମ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ତ ଖାଲି ମସଲାଟା ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ହେଇନି। ନା ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତୋର ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତୋର ମାଛଟା ତୋର ଭଲ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଖାଇପାରୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଦିନ ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମନା ହେଉଛି ଆସିଲେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲସି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁନା ଉଠା ପିଇବା। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲସି ପିଇକି ବାହାରିକି ଆଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଟାଙ୍କି। ପଛରେ से हमें टांकी पहुँच गलु से पढ़ा पढ़ पढ़ दम तेल को जी मुना पूरा जंग लगी ना ये रही है ना बर्तमान तेल पकई पुणी आम बाहर घर आड़े मुना तो कुंडे धरी बसता हो गली पड़ी कत पचर बर्तमान आम तेल पकई बाहर गाड़ी खराब हो से बसी कौन कर देखिया गाड़ी पंचस्तर उठे उठे ना सीधा रास्ता कर रास्ता हाँ रुक गए क्या हुआ ए बेटा कौन है कौन
पेटे दिए कौन है जी कौन आज आसनी कि अब्दुल बो तार साथ नहीं कि रसगुल्ला कौन रुक आई चलो नहीं पात्र गाड़ी छाड़ दीजिए हम चलो जी हाँ खाई जो ना हम जगह कलर बाड़ा दी गए आम घर पहुँचगलु वर्षा पकड़ भिजुरी से घर पहुँचगलु बर्तमान जा घर तो टे शुआ बर्तमान पुणी उठिले देखा हे मुना देख हालत कौड़ा वर्षा उदा ही सेंट आम छिड़ा मुना तू उदे मोर मोर जमार उदा मो खाली बिट तार जमार उदा तार शोवा उठले पुणी देखा